बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अमानुल्लाह खान जोइया है और आप देख रहे हैं अमानुल्लाह खान जोइया यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे विलेज अवेयरनेस के बारे में। आज हम आपको गाँव की सैर भी कराएंगे और इसके फ़वाइद भी बताएंगे और कुछ जो है गाँव में रहने के नुकसानात भी बताएंगे आपको। नाज़रीन, अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये पीछे जो है आपको नज़र आ रही है, ये सब्ज़ा नज़र आ रहा है, ये ज्वार है। और इस साइड पे अगर आप कैमरा मैन दिखाना चाहें तो ये देखें, ये आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा होगा। पीछे की साइड पे दिखाना चाहें तो ये देखें, बहुत से दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सब जो है ये गाँव का माहौल है और ये जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा इसमें देखें, साफ़ सुथरा माहौल भी है, सब्ज़ाज़ार भी है। अगर बंदा बाहर निकलता है, सुबह वॉक के लिए निकलता है या शाम को वॉक के लिए निकलता है, तो उसे साफ़ ऑक्सीजन जो है वो मिलती है। सरसब्ज़ो शादाब जो है माहौल देखने को मिलता है, उसका जहन जो है वो पुरसकून होता है। यहाँ पर शोर नहीं होता, यहाँ पर जो है सुकून होता है। इसके अलावा नाज़रीन, गांव के फ़ायदे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं गांव में रहने वाले। अगर ये वीडियो जो है गांव वाले देखें तो उनके लिए इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, विलेज अवेयरनेस के लिए मैंने शुरू में आपसे कहा था, वो विलेज अवेयरनेस क्या है, वो किस बारे में है। नाज़रीन, बात कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसको समझा ना जाए तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। अब इसमें देखें, गांव के लोग जो हैं उनके पास लैट्रीन जो होती है उनकी कमी होती है। बल्कि मेरा ख्याल तो ये है कि 60 से 70% जो लोग हैं उनके पास लैट्रीनें होती नहीं हैं। इसमें जो ज़्यादा अक़लियत वाले हैं वो लैट्रीन बनाने को ज़्यादा तरजीह नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। उसका फिर नुकसान क्या होता है, वो लोग जब फसलों में आते हैं वहाँ पे आके खुलेआम पखाना करते हैं या घरों के साथ पखाना कर देते हैं। मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पर उनका जो सेहन है, उस सेहन में खाना पकाने वाली जगह है और उसके साथ ही वो बच्चा जो बैठा वो पखाना कर रहा है। अब पखाना उसने कर दिया, इसका नुकसान क्या हुआ? इसका पहला नुकसान तो ये है कि आपको बदबू आएगी। उसकी बदबू आने के अलावा उस पखाने पर मक्खियाँ बैठती हैं। जब वो मक्खियाँ उसके ऊपर बैठेंगी तो वही मक्खियाँ जो है वो जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने के ऊपर आके बैठती हैं और वो खाना हम खा रहे होते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो गंदगी हम खा रहे होते हैं, या वो लोग जिनके बच्चे जो है उनके घरों के पास पखाना कर देते हैं, वहाँ से मक्खियाँ जो है उनके घर में आके बैठती हैं, तो वो गंदगी खा रहे होते हैं, तो उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। यानी बच्चा बीमार हुआ या वो खुद बीमार हुए, इससे क्या हुआ, उन्हें तकलीफ़ भी बर्दाश्त करनी पड़ी और जो है इजाफी अखराजात भी बर्दाश्त करने पड़े। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप एक गिलास ले लें। अब मेरे पास गिलास नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर आए हुए हैं, ज़मीनों पर आए हुए हैं। अगर मेरे पास गिलास होता तो मैं आपको करके दिखा देता। फ़र्ज़ी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप एक गिलास ले लें। गिलास लेने के बाद उसको उसमें पानी भर लें। अगर मैं आपको कहूँगा कि आप उस पानी को पी लें, आप उसको पी लेंगे, मैं भी उसको पी लूँगा। अगर मैं एक बाल तोड़ूँ, बाल तोड़ने के बाद मैं गंदगी लगाता हूँ, गंदगी लगाने के बाद जो है उस बाल को मैं पानी में डालता हूँ, फिर निकाल देता हूँ, क्या आप उसको पी लेंगे? कभी भी नहीं। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि आपने उस गंदगी को देख लिया। वो गंदगी जो हम मक्खियों के ज़रिए से, वो गंदगी जो हमारे भाइयों के जो खाने में शामिल हो रही है, उसको उन्होंने सोचा ही नहीं कभी कि ऐसा भी हो सकता है। वो उस गंदगी को तो खा रहे हैं, इस गंदगी को नहीं, क्योंकि इसको उन्होंने देखा है, वो उनके ज़हन में नहीं है। इसी को अवेयरनेस कहते हैं, ताकि ये अवेयरनेस इसलिए हमने वीडियो बनाई है ताकि उनमें ये विलेज अवेयरनेस आ जाए, वो लैट्रीन बनाएँ। लैट्रीन बनाने का ये फ़ायदा होगा कि वो जो पखाना है वो ज़ेरे ज़मीन चला जाएगा, जिसके ऊपर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो बीमारियां नहीं लगेंगी, दूसरी वो जो बीमारी की तकलीफ़ है वो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, तीसरा जो है आपके अखराजात जो हैं वो भी कम होंगे। अब लैट्रीन बन गई जी, लैट्रीन तैयार हो गई। लैट्रीन सस्ती भी तैयार हो सकती है, लैट्रीन महंगी भी तैयार हो सकती है। एक आदमी गरीब है, वो लैट्रीन तैयार नहीं कर सकता, तो वो क्या करे? वो एक फ्लैश ले, एक पाइप ले और एक गड़ा जो है वो निकाल ले।
اس کی جو چار دیواری ہے وہ آپ کچی بھی بنا سکتے ہیں. اس کی چار دیواری جو ہے آپ اس کی جو ہے ایسا میرے ذہن میں اس چیز کا نام نہیں آ رہا. جیسے جوار ہے اس کو آپ خشک کر کے اس کے آپ وہ کھدلے بنا کے دیواریں بنا کے وہ لگا کے آپ پردہ کر سکتے ہیں. تیسرا ہے کہ آپ کپڑے کے ساتھ بھی پردہ کر سکتے ہیں. چوتھی یہ بات ہے کہ آپ 4 فٹ تک پردہ کر سکتے ہیں تاکہ ایک سستی لیٹرین جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ لیٹرین کو جتنا مہنگا کرتے جائے وہ ہوتی جائے گی. دوسری ایک لیٹرین ہے جس پر بالکل خرچہ نہیں آتا, وہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے تیار کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ 4 پھٹے لیں, ایک گڑا لگائیں, گڑے کے اوپر پھٹے رکھیں, پھٹوں کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال دیں اور کاغذ رکھ کے مٹی ڈال کے چھوٹا سا ایک سوراخ رکھ لیں. اس لیٹرین میں آپ نے پانی یوز نہیں کرنا. اس میں آپ جائیں, اس میں آپ رفع حاجت کریں, اس کے بعد آپ ہاتھ جو اس کو صاف کرنا ہے وہ آپ دوسرے واش روم میں جا کے دھو سکتے ہیں. جیسے ہی وہ گڑا پر ہو جاتا ہے, یہ غریب لوگوں کے لیے, جیسے ہی وہ گڑا پر ہو جاتا ہے آپ اس کو بند کر دیں. آپ اس کو بند کر کے آپ دوسری جگہ پر لگا سکتے ہیں. اور یہ ایسی جگہ پر جو لیٹرین بن سکتی ہے جہاں پر آپ کا آنا جانا بہت ہی کم ہو. یہ سستی ترین لیٹرین ہوگی اور اس کا بھی فائدہ ہوگا گھر والوں کو, وہ بیماریوں سے بچ جائیں گے. اس طرح کے اور بھی کافی سارے فوائد ہیں جو لیٹرین بنانے سے حاصل ہو سکتے ہیں. اب لیٹرین بن گئی, لیٹرین بننے کے بعد جو دوسرا اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس لیٹرین کو استعمال کریں. اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ذمہ دار کرانے سے تعلق ہے, تو اس نے یہ کیا جی اب فصلوں میں آیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے, تو اس نے کیا چلو جی یہ جو جوار نظر آ رہی ہے اسی میں بیٹھ کے اس نے رفع حاجت کر دی. بھائی یہاں پہ تو مکھیاں بیٹھ رہی ہیں, یہاں سے بھی تو مکھیاں جو ہیں اڑ کے آپ کے گھروں میں آ سکتی ہیں, ساتھ ساتھ تو گھر ہیں. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اسے چاہیے کہ وہ لیٹرین میں جائے, وہاں پہ جا کے لیٹرین کو استعمال کرے. استعمال کرنے کے بعد جو ہے ہاتھ جو ہے اپنے صابن کے ساتھ دھوئے. اگر وہ استعمال کرنے کے بعد ہاتھ صابن سے نہیں دھوتا تو تب بھی نقصان ہوگا, کیونکہ گندگی جو ہاتھوں کے ساتھ رہ جائے گی, انہی ہاتھوں کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے, بات تو پھر وہی ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں لیٹرین بن جاتی ہے لیکن ان کے بچے پھر بھی باہر جو ہے وہ پکانا کر رہتے ہیں. لیٹرین بنانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اتنا خرچہ آپ نے کیا, کیا فائدہ ہوا اس کا؟ آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا ہے. آپ لوگوں نے لیٹرین بنانی بھی ہے, اس کو استعمال بھی کروانا ہے, خود بھی بچوں سے بھی, اور ہاتھ جو ہے صابن سے دھونا چاہیے. اب ہاتھ دھونے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سب سے پہلے ہاتھوں کو گیلا کریں, گیلا کرنے کے بعد آپ صابن لگائیں, صابن لگانے کے بعد آپ ایسے رگڑیں, پھر آپ ایسے کریں انگلیوں کے درمیان میں, پھر ان کے درمیان میں, پھر انگوٹھوں کے درمیان میں, ٹھیک ہے جی, پھر ایسے, تاکہ اگر ناخنوں میں بھی کوئی گندگی ہے پھر سارے ہاتھ کو دھونے کے بعد آپ پانی کے ساتھ ہاتھ کو دھو سکتے ہیں. یہ ہاتھوں کو دھونے کا صحیح طریقہ ہے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو گاؤں والے لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کو پتہ نہیں ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور انہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن جو ہے اسے پریس کریں, لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. شکریہ.